Chap. Aïna. 20 minutes maximum. Parce que tu vois, 20 minutes maximum. On te met direct là. Parce que maintenant, quand on a 20 minutes. 2022 là. 2022, quel est le courant des pays? Parce que je suis en train de se Aïna. Aïna. Nete do mo fe, nete do fali fe kulun wono de. Voilà, salut les amis. On a folie ba bella jele. Mogo ben swinga réseaux sociaux là, Facebook, ani TikTok, ni Instagram, ni YouTube. Aya keto. Excusez-moi beaucoup, excuse-moi. Je vois. Voilà, mogo ben swinga réseaux sociaux là, on a folie ba be. Dobala ko volume. Est-ce que volume bala wa volume tala? Mogo ben swinga réseaux sociaux kan on a folie ba be. Bien vidéo tellement ni avant goût quand sera mogo la mogo munu mega message chima mogo ye message chine manti jabi ni oye jota ka ko la mogo ye message chine maneti jabi parce que ne flé ne be do dien fem bela fo hypocrite denya ne te do hypocrite denya la kele fila ni ko mandine ne te do ala ko parce que mogo bala kanyere munu na krefe ne to la de Mogobaga Blako soutient à Jota. Moi, je ne soutiens pas Jota. Au contraire, là, ça m'a plu et je veux que ça continue. Waneba kelere. Maoma I balima la blamo wereye ala bi malo yena la ki faka billahi. Maoma I sinji la blamo wereye nyengoya kama, plasi kama, joro kama, ala ti faka ni ala mi lebu billahi. Jonta to en shibe woro mina bi don de ba jesam binana de ba bangera alama lebu aka usigi ga yere nyininga munela pourquoi maintenant pourquoi aujourd'hui ala ya lebu aya usiga ga miri pourquoi ni la bi parce que aya balima de di mo ka balima lebu ala te sunogo ala fle ala ya fo anye ko angana balima ya angana sinji tige sinji kadi ale alai sinji bebo fo la urusi de la aw ka dɛsɛ ka fadenya la aw ka dɛsɛ ka afu kɛlɛ kolo kan ka dɛsɛ ka afu kɛlɛ dɔnkili kan ka dɛsɛ ka afu kɛlɛ jeliya kɔnɔ ka dɛsɛ ka kɛlɛ artisiya kɔnɔ fo ka taa mɔgɔ wɛrɛ de ta Mali la kana n'a ye Côte d'Ivoire o ka afu kɛlɛ o m'aw bɔ dɛ ka tila k'a ka vie intime a ka vie privée k'aw kale ko fo aw ka afu ka furu sa ala bɛ afu to aw bolo cogo di depuis là n tɛ fɛ mɔgɔ ka don n ka direct kɔnɔ ko Delforo musow lebuli man ɲi Delforo ayi nte fe mɔgɔ ka donna bɛɛ i ka page gérer mata mɔgɔ si ka direct kɔnɔ ka kuma ma message ci mɔgɔ si ma ne tɛ don hypocrite denya la mɔgɔ si ye dɛ kuma min na afu lebura aw ma bɔ k'a fɔ yan ko musow lebuli man ɲi ni ye kogo ye ni basa ye kogo wo kɔnɔ basa bɛ k'i da kogo wo la kogo cilen de don sinon ɲin tɛ basa la sɔnni tɛ basa la min bɛ se ka biriki wagasi ka wo bɔ a la basa tɛ se ka wo bɔ biriki wo den na cogo si la ni kogo chile ni kogo basa ye kogo wula kogo pernadi ni balma ye ɲɔgɔnna bila mɔgɔw bɛ don ni ɲɔgɔn cɛ de san 30 ni kɔ jonta bɛ adamadenya la san 30 ni kɔ jonta bɛ cɛko la ala ma jonta lebu fo kunu parce que jonta y'a balima la bila maaw ka kulonkɛ ka balima ka villa ala b'i lebu wa jonta a ma ban dɛ tant que i ma yafa deli afu fɛ joko ni jalaki ko tɛ dɛ i balima la bila mɔgɔ wɛrɛ mɔgɔ ni balima aw mana kɛlɛ cogo cogo ni mɔgɔ wɛrɛ nana i bi balima de ta balimaya ka gɛlɛ hali ala yɛrɛ ma billahi balimaya ala ma kulonkɛ balimaya la dɛ ala ko an ka ɲɛmɔgɔ surtout an ɲɛmɔgɔ mɔgɔ min ka kɔrɔ ni ye kana bila la fo ka diɲɛ wuli
Alors que ça exemple, c'est un exemple. Afoute mo nyinama exemple, je dis bien un exemple. Afoute mo nyinama exemple. Afouye kodo ke e jonta la ani balma muso la ote konumai. Afu baka kele tiga la ote konumai. Aye afu kele la wallahi ivoire on yaba foka ujobe afula. Mais pourquoi on est malien d'ota mo baga cheko kele la mami be a filistrele no mami be geleya bala mami be aya che don kasola awu se ko ta to di kata afu kele afu qui est une femme digne ama che datum ama che janfa ama che la blasa kile aw bena malien do ta ka bon mali la sunguru baw ko lu che ko ka avion ko no ka beta fu kele ivoire ni ala kuma ni ke ela ko ala ko te tien billahi foni aya soro ala de ma fo ko sinji ka gelen ale alama foni aya soro ala de ma fo ko balmaw kana nyogona bla foni aya soro ala de ma fo ko sinji maw ko ka sinji tuguni ala yo fo ko senjele no ko bolo jelendo jonta fo wala kuma ni ke ela wa ma bane aw mo fen ni janfa jugu tige afu kama ka afu ka vita ka di malien wa ko kuloge ke afula ka di sunguru bo ma kuloge ka afula ni ala ma wulebu ne rebe balmaya ne te ne ba fo ala e kuma mfo ngo chiente ngo balmaya ngo mo ma ga balmaya fen mani balma mana kele chugo kana mo werela do che kwa Allah soro exemple je dis bien c'est un exemple Allah soro afu ko mi ge ko konyena mate aw manga mo were takobu ke ka afu kele wa depuis o woro la fene aya yira fene ko aw barika de bana ko danga de bawko aw bade mbaka dese ka afu kele fukata mugota malla mo min te micro ne to do mami te foi fo bébé numéro 1 numéro 10 aw be se afu la chogodi grandeur afu kana kuma de itato alama mado bagana namfiya ke c'est la famille afu balma musodo afu cousine no tenenya sera la de moi je m'en bats les couilles. Moi je suis pas ivoirien, moi je suis juste un blogueur ni ko kara Guinée na man jamenga point de vue fo na kara Burkina menga point de vue fo na kara Ivoire menga point al na kara fo Vietnam ne benga point de vue fo donc mi kara muso ina ba mérité wa ma bané comme ne be baraka wor me baraka wor la ni ne traso dimanche do ne be repola ni mine Facebook sampe bi rekedi ima fo ima maloya ni i maloya ra ni ma maloya ne bo yiri la quoi. Wan bebe ya fima nete ya fima de netega ya fima ini afuga kola netega ya fima ko maramba ko netega ya fima ko karsa ko ne baga ya fima pas nete ya fima pas ye balma jugu de balma jugu abe moko ka duchi balma jugu be sigida ci balma jugu be quartier kelenci ka dugu ci balma jugu be jamana ci ka jinya nyami balma jugu ala kan bekishi balma jugu ma e ga biro la ko e ma maloya e be se ga maloya de mami bara e sunguru be we maloya chugudi e refrena sur ko horonya ichie ko horonya ko ala kunsigi dengele be dusukuna e kanga Facebook ni TikTok haramuni i deum baga tu chelala i deum baga disado i deum bugu baw blagata eji ebini sigi i ga jenia ko kuma kibo takibo fo i den flawnye billahi ke ebo fo i bal eche ala jesa ay naje ne naje ni man koroni mama Aisha kone depuis afu beta jardin na ni be jinya kono aw be dese ka afu kele kata malianinta kata no e Côte d'Ivoire ivoire ma ofen la hypocrisie ba ka jawu yede nete do hypocrisie la ivoire nyama la na fena man dabla obena ko koni ke bo mo la de billahi aya dabla quoi ni mi jote mina aya fo joto la mu soutien ko de bi donc muso le buli mai ni le buli mai mais afu le buli kain quoi na yaso afu takera au be kumbora ka ujo afu kofe ko soutien total afu est-ce que bitaou jak me gelea ka kenina ama fo yala fono wani adam de le karma de wulile ala ka latige ala ka jugement ko juguni jugement be billahi balma muso ma fo yala fono ala ka jugement fo ite ala ka jugement kan ala ka jugement mate ala guide de mata fo ala ka ketane ala de ba ketu don wa ala ko bekara ala de nyene billahi ala te yafade ka balmaya tige ko nyanguya ka balmaya tige ka sinji fara ko joworo ko place ko eche maram kone afuye muneke awla sa afuye muneke awla ne ma fo mo be ko abeka afuni maram banu kele aya mo belaje abe sunguru banogole chego problème ne ba bela o ga fe ko lu ga chego problème ko e afu ani maram banu munu bu chekuna de o fe ko ga chego problème olude
Ivoirien au cadre beba don ali Mali Ivoire ko la ne date de la parce que ne kadi Ivoirien chama Ivoirien au cadre mais Ivoirien on avait comment faut tien quand on a mo djenya comment faut que je soutiens Jonta mon soutien ko de bien on va soutenir kada moneka est-ce que afu ga viro borayan est-ce que aya yira ko je soutiens afu ale ni afu man suru nga teme an kanwa amunute afu don anta afu fa don ante afu ba don an bora ko soutien total à afu ou ya fani na no fait kan bani na no fait mais pourquoi afu ale mi balma afu ya tara ka farao mo ka cha doga kuma fone doga na fone ko delforo ko muso be kele ni ma chargeur branché i nya mo dena doga na kuma fone moi nete do galona de aya ya an fobe neni dongo don on babe neni dongo do ya anke mo la ngolo sugu be ya mais pourquoi o ka ke on aya usiga kwa miri aya usiga kwa miri pourquoi bi delforo ire duna maramba soutenir la pourquoi delforo e afu soutenir ata usiga kwa baraka ko ngolo la wa parce que mo do de be olu de ka baraka ka muso lebu mo do de be olu de kalika ko fuko muso do ka furusa mo do de be olu de ko muso shite to atia kuna o mo nyena amgo mo kele kuma mina e o beta o balima ivoirien ni takadi oluma e chai sabalisa ake masara hamani kama kwa ka chinya fo kwa artiste shite Mali kuna ne be mi contrôle la muso man fara chemanka mais autour imagine coller mo do la ko Mali jolde alue ala tabi ne ka do Mali jolde be selu be sunu be ala ko dabla mba dabla ani Mali jolde nu yele mara misiri ko na me misiri ko na bla parce que manuman te ou te gré manuman na chogo di une grande diva comme Afou Keita anga maramba ko bola je suis pas fan maramba je suis rien ango kessa mais comment Afou ka koroni jontai Afou est une femme mariée pourquoi livrer Afou à quelqu'un? Pourquoi livrer vos sœurs à quelqu'un, votre mère à quelqu'un? Pourquoi les Ivoiriens? Pourquoi? Est-ce que domina Afouka Viro Bora? Ni Jonta nous ko groupe Bora. Kaira Kama Djaouye. Est-ce que Bim Rodjak Megelea kan get Jonta là? Pourquoi vous dites pas la vérité, les Africains? Pourquoi les Africains aiment trop les mensonges comme ça? Les jours où ils ont publié la vidéo de Afou. Est-ce que ces jours-là, il y a eu quelqu'un dans l'entourage de Jota ou la famille de Jota qui est sorti pour dire je soutiens Afou? Personne n'a fait. Pourquoi la vidéo de Afou a été publiée, les amis? C'est juste pour faire plaisir aux gens comme Jota. Bon, je m'en bats le couille de ton nom. Il y a Shinji Djougouye, il y a Balma Djougouye, il y a vidéo Mimbora. Ala je ayre be gringri kaya ko chuko chali ne boro kon te chesoro kaya be sous dondon lentement doucement calmement fraîchement douce mais il be tourner ni meta dreche kaya be chebana donc les Ivoiriens akona ke malien no yero malien fleur ou les hypocrite ou de akana ke malien no nay malien fleur malien de ba somo la bla nyenguya kama ko na ke malon no ivoirien ne au kadi be malgré que clashi ba ko virement na virement mais ivoirien kadi mali artiste be aya jate minede pourquoi au be soni ma bon ay ni mo sou la jere une grande femme comme toi il de flam mu ba blakata eji e bini jo ki ga jene ko ne kamele ne kundo ko ay sansa ba ke nyon fe aye gege al na soro wolo la nyon fe ke pourquoi une femme qui comment une femme qui se respecte avec tout mon cas filmé car tout comme mon suicide? Pourquoi? Ami furu ama worobu no fali sugoro ama boy no fait e ba to be filmer to hodi parce que a foni ma to ngi filmer ten sous c'est tellement tienne nte ko mi fait Facebook gambi ta Facebook kan TikTok wo e mo ko nyana je wora mbora drone kan ngarda mo shigana message tima na we chien fo ay chien fo ko ka ban mais ka auto nan figi den la ko je soutiens Jonta ne ta dabla de ay boka fo ay ko ay Afou di ajugu maka juto la ay o chien fo abe ban ay bo o ka chi fo ya ka ya fa del Afou fait sonal na fou yene wure ko mon petit j'ai vu ta vidéo tu m'as soutenu mais Jonta to ne
balma jugu ni ko inte afu kelen kunwe ni ambere kunwe balma jugu ban beka so abibo ki di jugu ma balma jugu bi ga minanta ki blakene ma chogo di afu e muneke awla awba nyini ka afu ko furusa chargeur bene bolo yam dogana mana kuma fo mais chargeur branché la dogana mana kuma fo ne ka téléphone na wallahi me ijonga dota funo même mogo tay mogo ba fo ko adabla ntita de ni ya fo dron bi bonga direct kono je peux pas accepter voilà je peux pas accepter ko muso beka nga bunya muso ga nga bunya o ma afu muso ga nga sutra ma afu te muso ya pourquoi les gens ne disent pas la vérité? Assalamu alaikum wa barakatuh. Wa alaikum salam Moussa, ça va? Ouais, ça va. Comment tu vas? Talvaro. Ouais. Talvaro. Ouais. Mon volé hein. In maganga ya baba. Bare Talvaro ibabun ke kante de ruwa ke kante ngara ndo mo. Hein? Ibabun ke. Aha. Ibabun ke kante ruwa. Foka imam fata ibe problem basto kanga ngara ndo mo. Salam alaikum. Nega direct mo nega direct ni man Bonjour Danfro. Il faut que tu entres dans la bonjour. Mariam ça. Il a pas que tu n'as. Tu as tiré dans la aya dabla mandine re ni ko nan Danfro. Mena kuma kele finyere. Dinya tige flaka gbere sabari ala kama. Plan be musole bu yere manye. Ani jonta ma afu suteni. Meke ale bulanya mi manike chen maga ketin wallahi. Afu dun o ma afu e kamelen koro de wa afu de wa. Ne afu yere afane afu kadine de. Meke ni na miri jonta ni afu ta keto te kele. Jonta yere be fe ni nemu dale. Oya malo ya yere le malo ya. Ati sabaka girigiri kaya ko ina foko Danfro. Sabali. Voilà, Danfro Sabali, ala kama, mitalale. Ala ni ko yere ke makai, ala kama. Ikani bivanu nila ko kama sa Sabali. Wallahi, nala, Danfro kalene, mitalale akon. Fantebe tinyele kabo, Sabali tinyele. Tebe tinyele do, Sabali. Ay na mesa. Amina. Ne kama munela ne duna maramba soutenir na munane afu soutenir ayo foni dola soutenir chane kama ke chame yoro parce que moko kera moko ka vie privée ta ka kulenge kala abete pourquoi ou bega afu ka vie privée ta ka kulenge kala Jordan mekla ko to ta ko ke feti ko yi chai tien fo sa kana na mone do mo benyele ya fanake iyalo mari joli de uke usera sabali i volu wa sabali aya kala kama i volu nunu be lini ka ai jo anyambro di nyogoma ali kuru ke ka koni kala ni ke nera ka fango ni mai ko balemaya ga gbere afu pola kana kuma ka chonta suteni ka kuma mara ma direct la ka chonta suteni me afu tabra chonta mo ke me o pegala mlo ko so balemaya nine balemaya ga gbere donc afu mira fara ka kuma ni ke adu yere maga ka fe fasa ande sabare tasma bla kono kono tuni bamana ye kuma do ifore ne be mi fora ke direct ni kono aya kala kama iba ina Mariam biu ani anyesa ka an dusu disi Mariam nya an koko kunda nu te kala fei boni maka wole commencer donc si nante na se ka kuma ai sabale aya kala kama anye jo anya chikenna Mariam Bapano, Bigini Pano, Anya Sabara, Anya ke Allah kama, Anya Njo, Anya Midabla. Parce que c'est ton rôle de l'année. Quand tu vas chier les tirades, il faut aller nous. Aïe, namé. Moué enseigne ma bi, moué enseigne. Aïe, afone, moué enseigne. Miansi, a photo on kama ukoko Bigini to kanafo. Boni Bigini Pano be hangiri mayo, kaka ka koni dansala, kaka ka pomale jode ukalalo. Nega côté oire ibaka jato buku ko kuma nega koto ire nega koye munye pourquoi domina mo munu kuma ka jato buku ko soutenir afuta blara klara ka taka ke yele koye Sabali Danfro Sabali Danfro ala te suno to ke nike ala rele kanike aya di alama ala le kanike o abu ko ala le kanike na di alama ambe ivoirien Danfro aka ala di alama jadele musolo pa ne musole
o ka mini ke chetelan ano kun ka kan nyongo do lana ku pepe wallahi ile ni kon fe kan ni kon ala kama sabari nere bi dalale ala kama ijo komi isabari yen dimanche se nyako kuma me miria me no nkani kama ami kama nyata na nyatira kwa ibe ka tanya o kama isabala to isabali ikadi nere sutu ere be malamba te fasala nyama kade wo maramba kadne ne anebe be dodo maramba mageme ivoire ne wallahi maramba kadine ne ka flanete maramba ka dongil la mene waro ne ba maramba devansi tamina oui ou ba ni ngona de ke maramba la amaine mais pourquoi mo nga bara e mo lebuye nunu meta gere wula ko mune kera chai atsika bema kwa de ku mu ala kama e bema ikalo ai bele tu tama italona udoni mo ka nyame ngake nunu be dabi udoni mo ka nyanga ma bo kala ba ko mi dabi tu mi ya ni be dabi la bo kaba kole ya fe ka ivoro ne kungisi nyona pasa bina fo sister ko jonta kele ni fenge kele ani mo mi lebu kana ko bina oyila atoto la ko di vote kumbe ni magic antena se ka kuma mo ko fu nyene bere ai sabali aya kala kama pasa nya wa so la mi na